de la Russie sur notre continent et dans le concert des nations. Donc je veux, en vous accueillant, saluer particulièrement l'ensemble des personnalités qui sont présentes pour cette table ronde qui représente des acteurs, ceux qui ont vécu ce qui s'est passé en Russie au cours de ces dernières années, et saluer tout particulièrement la présence de Jean-Pierre Chevènement qui, au sein du gouvernement, avait, comme homme politique français, ancien ministre, connu et eu à connaître cette situation et le rapport de la France à la Russie tel qu'il l'a vécu et tel qu'il peut être conçu pour l'avenir et les années qui viennent, ce qui est également un défi de notre continent dans l'équilibre du monde multipolaire. Et M. Dekochko qui va animer en tant que président de l'association France Oural cette table ronde. Merci Monsieur le maire. Merci à tous nos invités qui sont là. Nos plus plates excuses pour ce retard pour avoir commencé, mais comme vous le savez, la diplomatie de terrain, ça prend quelquefois un peu de temps et c'est ce qui s'est passé. On a été retardé dans les tas de discussions qui sont conduites avant la rencontre. Donc, comme vous l'avez dit, Monsieur Jean-Luc Laurent, vous avez devant vous une brochette de témoins, mais aussi d'acteurs et de gens réfléchissant sur le présent et l'avenir de l'ensemble européen intégral. Спасибо, господин мэр, спасибо всем участникам. Приносим свои извинения за то, что мы начали несколько поздно, но сами понимаете, что наша местная дипломатия не позволяет некоторые вещи заканчивать слишком рано. Ну, чтобы продолжить вступительное слово, еще раз представляю вам весь комплекс участников здесь перед вами, которые, ну, во-первых, являются политическими деятелями российскими, а также мыслителями и, ну, как бы людьми и как бы действующими лицами в современной европейской политике. On a conçu cette table ronde de la manière suivante. Chacun des intervenants interviendra d'une façon assez courte, compte tenu des délais de traduction, en plus, bien évidemment, ça s'allongera un peu, en bas de l'ordre de 6-7 minutes. Et ensuite, vous aurez le plus possible la parole et la possibilité de poser des questions ou de vous interroger sur le sujet de notre table ronde. En premier, nous passerons la parole à M. Gennady Bourboulis. M. Gennady Bourboulis est l'un des principaux inspirateurs des changements qui se sont produits en Russie et il a été un conseiller du premier président Boris Yeltsin notamment. Il est aujourd'hui un philosophe qu'il a toujours été, du reste, il est aujourd'hui un philosophe et il vous expliquera quelques-unes de ses théories présentes, notamment sur la politosophie. Ensuite, Организовано наш круглый стол будет следующим образом. Каждый участник скажет свою небольшую речь, примерно 6-7 минут. Но это займет, конечно, какое-то время, учитывая также временный перевод необходимый. Первым выступит господин Геннадий Бурбулис, который был одним из основных вдохновителей изменений в современной истории России и был советником первого президента России Ельцина. И сейчас он является философом, ну как, собственно, и раньше был, и он вам расскажет о своей теории философской политософии. Ensuite, nous passerons la parole à M. Stanislav Sushkevich, président biélorusse, un des acteurs historiques, puisque c'est un des signataires du traité de Bélovej, c'est justement en Biélorussie, qui a mis fin à l'URSS, qui a été signé avec le président ukrainien et le président russe de l'époque, le président russe étant Boris Yeltsin. После этого слово перейдет к господину Станиславу Шушкевичу, который являлся во время распада Советского Союза президентом Беларуси, во время подписания Беловежского договора, который имел место как раз в Беларуси, и этот договор был подписан между президентом России
России, Украины и Беларуси. Ensuite, vous entendrez le témoignage de M. Georgi Prigachkin, qui était un conseiller, un consultant de Mikhail Gorbatchev. После этого выступит господин Геннадий Пряхин, который являлся советником господина Михаила Горбачева. Qui est aujourd'hui un leader important en Russie. Ensuite, nous entendrons M. Alexandre Drozdov, qui est le directeur de la Fondation Yeltsin et du centre présidentiel Yeltsin. Господин Пряхин на сегодняшний день является крупным издателем. После него выступит господин Дроздов, который является президентом фонда Бориса Ельцина. Et ensuite, nous passons la parole à M. Igor Yakovenko, qui est un spécialiste des cultures, un philosophe et un ethnologue, et qui travaille notamment beaucoup sur les questions d'identité. Et pour la Russie, comme vous verrez, c'est une question importante et pas forcément résolue. После этого выступит господин Игорь Яковенко, который является философом, культурологом, этнологом и много работает над проблемами российской идентичности. Как вы увидите, эта проблема еще далека от своего разрешения. Enfin, bien sûr, nous passons la parole à M. le ministre Jean-Pierre Chevalier. Et ensuite, à vous. Donc, à M. Bourgoulis, Gennady Bourgoulis, pour ouvrir le feu de tout cela. Je rappelle simplement que M. Gennady Bourgoulis était aussi l'envoyé du président Yeltsin auprès du président Mitterrand pour discuter de la question de la véritable dimension de l'Europe, avec la France, l'Allemagne et la Russie, qui est un sujet actuel sur lequel je pense M. Chevènement reviendra peut-être. Последним выступит господин Шевельмо, наш бывший министр, и на данный момент мы передаем слово господину Бурбулису и напоминаем вам, что он являлся, что он был делегирован президентом Ельциным для того, чтобы переводить переговоры с господином Миттераном по поводу общего строительства Европы, справки между Францией, Германией и Россией. Наш уважаемый Вадим сказал уже все, что я должен сказать, поэтому даю 5 минут буду гимном дружбы России и Франции. Мы вас приветствуем и очень признательны фонду Бориса Ельцина и его директору Александру Дроздову. Очень признательны за идею русофонии, за то, что с каждым годом фестиваль все более и более полный, более интересный. И у него есть каждый год все новое продолжение. Je voudrais dire que tout d'abord, Monsieur le Président de l'association France Orale a déjà tout dit sur mon compte. Donc mon intervention en fait va être constituée d'une sorte de hymne à l'amitié entre nos deux peuples. Tout d'abord, je voudrais remercier le président de l'association Yeltsin, M. Drozdov, ici présent, parce que ces festivals ont lieu tous les ans et tous les ans ça devient de plus en plus intéressant, il y a de plus en plus de problématiques et d'événements. 20 лет назад, 12 декабря 1991 года, на Елисейском дворце я был принят президентом Миттераном послание от президента России Бориса Ельцина. J'ai été reçu par le président Mitterrand il y a 20 ans, le 12 décembre 1991, dans le palais de l'Élysée, et je lui ai remis une lettre de Boris Ельцин. За трое суток до этого в Беловежской пуще в Беларуси нами был подписан документ, который сегодня, 20 лет назад, мы рассматриваем как исторический, завершивший своим содержанием правовым, мировоззренческим и философским
века историю холодной войны, историю противостояния двух великих держав. Et en fait, 3 jours avant cette réception à l'Élysée, nous avons signé en Biélorussie, à l'endroit qui s'appelle Wawelsk-Push, un document qui aujourd'hui, 20 ans après, est considéré comme un document historique, que cela concerne sa teneur philosophique, juridique et morale, et en quelque sorte, c'est un document qui clôt l'histoire du XXe siècle, et notamment celle de la guerre froide. Вы можете представить мое состояние, когда сын и внук литовских иммигрантов Геннадий Бурбулис вместе с инородно избранным президентом, первым президентом Новой России Борисом Ельциным подписывает этот исторический документ за 150-миллионную Россию. Imaginez un peu mon état à ce moment-là, parce que moi, fils et petit-fils des immigrés lituaniens, j'ai signé avec le premier président de Russie, Boris Yeltsin, un document qui exprimait les vœux de 150 millions de personnes. Я очень признателен Станиславу Шушкевичу, который в те дни нас принимал, и подпись которого на этом документе символизирует наши исторические решения и их великом значении. Je suis très reconnaissant vis-à-vis de M. Shushkevich, le président de Biélorussie, qui nous a reçus pendant cette période-là chez lui en Biélorussie et qui a mis aussi sa signature sur ce document historique qui témoigne de la grandeur de cette décision. Я сказал господину президенту Mitterrand. J'ai dit à M. Mitterrand, Уважаемый господин президент, cher Monsieur le Président, мне поручено передать вам послание Бориса Николаевича Ельцина, je suis chargé de vous transmettre un message de la part de Boris Yeltsin, в котором мы излагаем нашу позицию по той стратегии развития новой России, которую мы будем предпринимать в ближайшие годы. Nous exposons notre stratégie en ce qui concerne le développement futur de la Nouvelle-Russie. Нам очень важно понимать и чувствовать вашу поддержку, и очень важно получить некоторые ваши напутствия в этой проблеме. Pour nous, il est très important de bénéficier de votre soutien et d'avoir vos recommandations dans ce travail qui est énorme. После полуторачасовой беседы президент Mitterrand сказал следующее. J'ai passé 1h30 à lui parler et à la fin, il m'a dit les choses suivantes. Французский народ хорошо знает и ценит русскую культуру. Le peuple français aime beaucoup la culture russe, qu'il connaît bien. Мы знали, какие тяжелые испытания ваша страна перенесла в последние годы. Nous savions à quelles épreuves dures votre pays avait été exposé ces dernières années. Распад Родины – это всегда беда, это всегда трагедия. Parce que la désintégration du pays, de la patrie, c'est toujours un drame. Но я уверен, что Россия выбрала правильный путь свободы и демократии. Mais je suis persuadée que la Russie a choisi le bon chemin qui mène à la démocratie, à la liberté. Я уверен, что вы правильно понимаете всю трудность экономических рыночных преобразований. Je suis sûre que vous comprenez bien toute la difficulté des changements du marché qui sont à venir. Мы будем с вами, мы будем вам помогать. Et nous allons vous aider. Сегодня значительно более яснее суть тех событий, о которых мы сейчас рассказываем.
Aujourd'hui, le fond de ces événements dont je suis en train de parler est devenu beaucoup plus clair. Действительно распалась Советская империя, Effectivement, l'Empire soviétique s'est écroulé и мы, выросшие в ней дети и родители, должны были уверенно, последовательно и решительно создавать новое общество, новые государства. et nous, les gens qui sommes nés là-dedans et qui avons grandi là-dedans, nous devions construire quelque chose de complètement nouveau, un État nouveau. И ту работу титаническую, которую возглавил президент Ельцин, сегодня мы оцениваем следующий пункт. И это некоторые тезисы для нашего. Et ce travail de titane qui a été fait par le président Yeltsin, aujourd'hui peut être caractérisé de la façon que je vais vous présenter. Первое. D'abord, Советский Союз распался в силу колоссальных противоречий, которые скопились в нашей истории к началу 90-х годов. l'Union soviétique s'est écroulée à cause des contradictions énormes qui s'étaient accumulées au fil des années et qui étaient là au début des années 90. Кульминацией распада было выступление 19 августа 1991 года путчистов, которые не хотели, чтобы 20 августа нами был подписан договор о союзе суверенных государств, обновленный союз в новом историческом качестве. Le point culminant de ce processus a été représenté par le putsch qui a eu lieu le 19 août 1991, et parce que en fait les gens qui ont participé à ce putsch ne voulaient pas qu'on signe un nouvel accord sur l'union renouvelée des États indépendants qu'on devait signer le lendemain, le 20 août. По масштабу тех потрясений, тех испытаний, той катастрофы, которая сложилась в августе месяце, выступление путчистов можно назвать политическим Чернобылем советской тоталитарной системы. Vu l'étendue de cet événement, on peut l'appeler le Tchernobyl politique du système soviétique. Беловежское соглашение нам удалось сформулировать идею Беловежского консенсуса. Dans les accords de Belovesh, nous avons pu formuler une idée de consensus de Belovesh, Историческим значением которого является следующее. et sa signification historique est la suivante. Впервые в мировой истории империя распалась мирным путем. Pour la première fois dans l'histoire mondiale, un empire s'est désintégré tout seul d'une façon pacifique. Белоруссия, Украина и Россия сумели сформулировать систему ценностей, которая сегодня, 20 лет, создают основу для демократического развития новых независимых государств. La Biélorussie, l'Ukraine et la Russie ont pu formuler un nouveau système de valeurs qui, aujourd'hui, constitue la base du développement des nouveaux États démocratiques. Наше решение завершило холодную войну как признак жизни мирового сообщества в 20 веке. Notre décision a clos la guerre froide en tant que caractéristique de la vie de la communauté mondiale au XXe siècle. Мы сумели этим решением обеспечить полный контроль за ядерным оружием и создать новые ядерные пространства
également établir le plein contrôle sur le système nucléaire et créer un nouvel espace non nucléaire, ce qui est une réalisation non négligeable en même temps. Через 2 года в нашей стране всенародный референдум была принята Ельцинская конституция. 2 ans plus tard, un référendum russe a accepté une nouvelle constitution, la constitution Yeltsin, которая является правовым, философским, мировоззренческим фундаментом и основой новой российской государственности и нового общественного строения. Et cette constitution sert de fondement philosophique, conceptuel et juridique pour le développement d'un nouvel État russe. И в этот год 80-летия Бориса Ельцина, мы обязаны подвести итоги этого 20-летия и научиться опыт и уроки 90-х осмысленно и правильно применять к проблемам сегодняшнего. Et cette année, Boris Yeltsin aurait eu 80 ans, et donc je pense que c'est le moment de faire un bilan et d'appliquer les conclusions qu'on pourrait tirer de ces événements au bout de 20 ans à la vie d'aujourd'hui. Мы рассматриваем сегодняшний диалог как начало этого нашего совместного с вами российско-европейского диалога. И будем рады его всячески поддержать в других формах университетских, научных и гражданских формах общения. Je considère la journée d'aujourd'hui comme un début de dialogue russo-européen. Nous serions contents de l'entretenir plus loin au niveau universitaire ou scientifique ou civil, en toutes les formes possibles. История является не только учителем, но и искусителем. Parce que l'histoire, ce n'est pas uniquement un professeur, elle nous offre aussi des tentations. Давайте постараемся не поддаваться искушению ностальгических воспоминаний и учиться истории, чтобы достойно жить в будущем. Essayons de ne pas marcher à succomber à cette tentation de souvenirs nostalgiques et à prendre des leçons pour construire un futur digne de nous. Deuxième signataire des accords de Bélolèche, le président Stanislas Soukhievitch. Господин мэр, дамы и господа. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, Может возникнуть вопрос, почему я сегодня вписался в вопросы российско-французской дружбы. Постараюсь это объяснить. on pourrait demander à juste titre pourquoi je participe à une problématique de l'amitié franco-russe et je vais essayer de répondre à cette question. Моя страна маленькая страна. Это не великая Франция, не великая Россия. Но иногда маленькие структуры играют вполне серьезную роль. Mon pays, c'est un petit pays, c'est pas la grande France, c'est pas la grande Russie, mais des fois, de petits pays jouent aussi un rôle important. Кроме того, я ближе к французам, чем русские, потому что 70 тысяч белорусов воевали на стороне Наполеона, а 70 тысяч белорусов, другие 70 тысяч, воевали на стороне России. Peut-être je suis plus près des Français que les Russes, parce qu'il y a 70 000 Biélorusses qui se sont battus du côté de Napoléon, et en même temps, il y avait aussi 70 000 qui se battaient du côté russe. Я думаю, что в этой аудитории, даже в этой высокообразованной аудитории, не все знают, что Великое княжество Литовское было белорусским государством, хотя бы потому, что там государственным языком долгое время был белорусский и никогда не был литовский. Je ne sais pas si mon auditoire érudit sait que le grand-duché lituanien, c'était en fait dans le passé la Biélorussie, et la langue officielle du pays, c'était le biélorusse, et ça n'a jamais été le lituanien. Я тоже встречался
с господином Миттераном, президентом Франции, во время официального визита сюда, в Париж. Это самое яркое впечатление у меня было от Европы. Moi aussi, j'ai rencontré Monsieur le Président, Monsieur Mitterrand, au cours de ma visite officielle ici à Paris, et c'est mon souvenir le plus vif de tout mon voyage en Europe. Но я вел себя прилично и не напоминал господину Миттерану, что он был одним из самых строгих противников распада Советского Союза на республики и категорически выступал против этого. Mais moi, en fait, je me suis comporté correctement et j'ai jamais rappelé à M. Mitterrand qu'il était l'adversaire. Il avait été l'adversaire le plus acharné de la désintégration de l'Union soviétique et qui ne voulait pas, en fait, qu'il ait des républiques séparées. Но он был не один. Так же поступал господин Коль, так же поступал господин Буш-старший, так же советовала поступать мадам Тэтчер. En fait, il n'était pas tout seul parce que M. Kohl et M. Bush senior et Mme Thatcher, tout le monde était de cet avis. Я собрал всех этих людей в Беловежской пуще, но я не мог предположить, что сидящий рядом со мной Геннадий Бурбулис предложит там фразу, которая стала фундаментом Беловежского соглашения. En fait, c'est moi qui ai réuni tous ces gens-là à Belovège. Par contre, je ne pouvais pas imaginer que M. Bourboullis, qui est à côté de moi, nous suggérerait une phrase qui ensuite ferait le fondement de tout ce qui allait arriver. Советский Союз фактически перестал существовать 13 января 1991 года, когда литовцы восстали против советской армии, находившейся в Вильнюсе. Parce que de fait, l'Union soviétique a cessé d'exister le 13 janvier 1991, au moment où les Lituaniens se sont insurgés contre l'armée soviétique qui était chez eux. Август, путч в Москве, подтвердил то, что Советский Союз распался, потому что попытка его склеить, попытка ввести новые советские порядки оказалась нерезультативной. Et en fait, il y a eu un putsch à Moscou en août de la même année parce que les tentatives d'introduire de nouveaux réaménagements de l'ancien système se sont montrées complètement inefficaces. Но мне легко и просто говорить сегодня вам об этом. Но когда я ехал в Беловежскую пущу на совещание, вот это самое Беловежское совещание, сказать, что СССР не существует, у меня не хватило смелости, как и у многих других. En fait, aujourd'hui, j'ai aucun mal à vous le dire. Par contre, au moment où j'allais à Belovège, je peux vous dire que je n'avais pas tellement le courage de dire que l'Union soviétique n'existe plus. И когда господин Бурбулис 7 декабря произнес фразу, а не можете ли вы подписаться под такими словами, что СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование, я просто сказал, что обязательно подпишусь. И все остальные тоже самое сказали. Par contre, quand M. Bourboullis nous a proposé le 7 décembre de signer un mémorandum où il était dit que l'Union soviétique, en tant que sujet du droit international et en tant qu'entité géopolitique, n'existe plus, j'ai dit oui, d'accord, je signe, et les autres aussi. Это главная фраза Беловежского соглашения. И за ночь было подготовлено соглашение, которое обычно готовят месяцами, которое парафируют у профессионалов, у юристов, которые обсуждают, дотирают каждое слово. Но оно оказалось живучим, правдивым и легитимным. Et en fait, ensuite, pendant une nuit, on a préparé cet accord. Normalement, des accords comme ça met des mois à être mis en forme, avec des juristes, des paraphes, etc. Et bien là, une nuit seulement, cet accord a été mis en forme et il s'est avéré légitime, et puis basta. По этому соглашению написана не одна диссертация, но нигде нет упрека в легитимности этого соглашения. Оно было сделано совершенно законно. И действительно
действительно это первый пример распада, констатации распада империи за всю историю существования человека. En fait, il y a plein de thèses qui ont été soutenues sur le sujet de cet accord et personne n'a jamais adressé de reproche d'illégitimité. Parce que cet accord, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est légitime et c'est le premier constat d'une désintégration pacifique d'un grand empire depuis des temps immémoriaux, depuis la naissance de l'humanité. Мы создали Содружество независимых государств, СНГ, но вы не обеспечили этого. И я к вам сегодня приехал из маленького Советского Союза, которым является моя родная Беларусь. У нас хватило мудрости констатировать распад СССР, но не хватило опыта, умения, воздействия на массы, чтобы сохранить это великое завоевание. И сегодня СНГ во многих отношениях, то есть Содружество независимых государств, превратилось в Содружество деспотий и диктатур. Nous avons créé la nouvelle forme une nouvelle communauté, mais nous n'avons pas su assurer nos arrières. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis venue vous voir d'une nouvelle petite Union soviétique. Parce que nous n'avons pas su préserver nos grandes réalisations démocratiques. Et finalement, la forme d'aujourd'hui, c'est un peu la communauté des despoties, et pas une communauté des pays démocratiques. Фактически подтвердилось то, что сказал когда-то ваш восточный сосед и ваш брат Бисмарк. Задумали романтики, осуществили фанатики, а результатами пользуются подонки. Finalement, il y a une prophétie de Bismarck, qui est votre voisin oriental et votre ami, en quelque sorte, qui dit ça a été conçu par des romantiques, ça a été réalisé par des fanatiques, et il y a des salauds qui en profitent. Будем исправлять положение. Спасибо за внимание. J'espère qu'on va le corriger. Merci pour votre attention. Monsieur Pryakin était consultant, conseiller de Mikhaïl Gorbatchev. Добрый день, дорогие друзья. Ну, так получается, что я здесь в подавляющем меньшинстве. Поскольку я был не только советником Горбачева, я был руководителем отдела средств массовой информации ЦК партии. Поэтому я прошу не 7 минут, а 7,5 минут. Bonjour chers amis, je voudrais vous préciser que non seulement j'étais le conseiller de M. Gorbatchev, mais j'avais été aussi le dirigeant des masses médias au sein du comité politique du Parti communiste de l'URSS. Donc je ne demande pas 7 minutes, mais 7 minutes et demie. Во-первых, я хотел сказать спасибо господину Барану, своим французским и русским друзьям, благодаря которым я теперь возвращаюсь в Кремль. Я сегодня даже впервые за многие годы пил кремлевский кофе в Москве. И попал в кремлевские апартаменты снова, будучи выгнанным из них в 1991 году. Déjà, je voudrais remercier tous mes amis français, grâce à qui je suis enfin revenu au Kremlin, alors que j'en avais été chassé en 91. Depuis des années, j'ai vu ce matin un café du Kremlin, il y a des locaux de Kremlin. И во-вторых, я особо приветствую господина министра Шермана. У меня тоже есть опыт общения и с ним, и господином президентом Виктораном, но с господином Шерманом ближе. Мы с ним пили кофе и в зале аэропорта Шарм-эль-Шейх, когда ждали приезда Четы Горбачева. Правда, я-то ждал своего шефа Горбачева, а господин министр, как все французы, и французы еще больше,
l'arrivée du couple Gorbatchev. Enfin, moi, évidemment, j'attendais mon chef, et monsieur le ministre, je crois, attendait plutôt l'arrivée de madame Gorbatchev. Et puis je voulais dire aussi à tous mes amis français que vous avez un très bon goût. Et là, je ne parle pas de moi-même. Последний раз с господином Шушкевичем и господином Бухнес мы встречались лет 10 назад по юбилею перестройки. La dernière fois, j'ai vu M. Shushkevich et M. Borboulis il y a une dizaine d'années, parce qu'en effet, on se voit dans les dates jubilées de la perestroïka. Мы выступали вместе на телевидении, спорили до хрипоты, но когда передача прямо закончилась, у ведущего в кабинете был накрыт стол, я немножко задержался, мы два замечательных человека не подняли первую рюмку до тех пор, пока к ним не присоединился я. Et en fait, on a animé un programme à la télévision et j'ai été retardée un tout petit peu alors qu'il y avait une sorte de banquet après. Ils m'ont attendu et ils n'ont pas bu un seul verre avant que j'arrive. Это, конечно, деталь, но, на мой взгляд, она красноречивая деталь. Сегодня, на фоне тех событий, которые происходят у нас и на Манежной площади, и в Домодедово, в общем-то, пора объединяться не только русским, российским пролетариатом, но в первую очередь российской интеллигенцией. Каких бы людей она не придерживалась своей. Bon, tout ça, ce sont des détails parce que ce que je veux dire sérieusement, c'est que vu les événements qui sont en train de se passer en Russie, que ce soit les événements sur la place du Manège ou l'explosion à Domodedovo, je pense que toutes les classes et tous les groupes sociaux et surtout l'intelligentsia russe doivent être réunis face à ces événements. Я осмелюсь назвать людей, которые вместе со мной приехали из Москвы, как бы они себя не позиционировали все-таки людьми горбачевского призыва. J'ose appeler les gens qui sont venus ici avec moi de Moscou les gens de la génération Gorbatchev, même s'ils se positionnent différemment sur le plan politique. Среди них два блистательных ученых, ученые естественной сферы и ученые общественно-политической сферы. Il y a de grands savants. Une personne représente les sciences naturelles et l'autre les sciences sociales. В нашем диспуте также присутствует блистательный офицер связи Михаила Горбачева и в первые времена российский редактор одной из самых независимых публикаций. Il y a aussi avec nous une personne qui a été un brillant officier de communication auprès de Gorbatchev et qui a été après le rédacteur en chef d'un journal très en vue à l'époque de la perestroïka. Как бы то ни было, из своих служб и со своих кафедр они были вызваны на высоту общественно-политической деятельности именно горбачевской перестройки. Quoi qu'il en soit, ils ont été tous appelés depuis les établissements où ils étaient, dans leur supercité, dans leur régiment, etc. Ils ont été tous appelés par Gorbatchev au même moment pour servir sa cause. Сегодня в России только ленивый не ругает Горбачева, не поливает его всякими словами, в том числе и люди, которые вследствие перестройки крепко разбогатели и стали, наверное, самыми большими новорусскими в мире. Comme on dit en russe, il faut vraiment être paresseux pour ne pas gronder Gorbatchev de nos jours, parce que tout le monde le fait, y compris les gens qui se sont enrichis et qui ont maintenant des fortunes tellement énormes qu'on dirait que ce sont les plus riches personnes du monde, quasiment. Я считаю недостойным присоединяться к этому дружному спору. Moi, je pense que c'est indigne de me joindre à ce chorus universel. В этом поле есть даже мои
земляки, я сам родом со Ставрополя, так у нас Ставрополе литератор большой идентификации не работает. Они пишут о мне книги, очень похабные довольно, и пытаются, когда-то пытались даже издать их у меня как издателя. Я говорю, друзья мои, это все равно, если фальсификации пробивали на полет. Кем вы были, кто бы вас знал, если не отвечать. Il y a même des gens qui sont de Stavropol, c'est en fait la patrie de Gorbatchev, et M. Plechne est originaire aussi de cet endroit. Et il dit qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent des livres sur Gorbatchev et assez négatifs, et qu'il essayait même de faire publier dans sa maison d'édition. Donc il leur expliquait que c'était un peu pareil, comme si les Corses, par exemple, écrivaient des cochonneries sur Napoléon. Я, кстати, тоже сына не интересую, с разных сторон. En fait, petite précision, je suis également fils et petit-fils des personnes qui ont été mises en prison. 1 февраля 80 лет Борису Ельцину, по-моему, 2 марта 80 лет Le 1er février, Boris Yeltsin aurait eu 80 ans et le 2 mars, c'est Gorbatchev qui aurait eu 80 ans. Главные мероприятия Ельцина проходят внутри, будут проходить, насколько я знаю, внутри страны, в том числе в Петербурге, в Москве. К сожалению, главные мероприятия Горбачева проходят. Il y aura plein d'événements qui vont avoir lieu à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Malheureusement, l'événement le plus important aura lieu à Londres. То ли Николай Сергеевич по-прежнему боится своей страны, то ли просто помощники у Бориса Ельцина оказались более смелыми и более грамотными, чем предыдущие. C'est à supposer que, ou alors M. Gorbatchev a toujours peur de son pays, ou alors l'équipe de Boris Yeltsin finalement s'est montrée plus efficace et plus intelligente que nous à l'époque. Но мне кажется, что итоги большой политической деятельности Горбачева, итоги перестройки, надо рассматривать в первую очередь в контексте тех событий драматных в мире, которые сейчас происходят, которые начались в Европе, которые перекинулись в Африку и которые приведут к большим переменам самой модели нас. Et je pense que cette problématique était traitée dans le contexte des événements qui sont en cours dans le monde et qui ont commencé en Europe, qui ensuite ont bougé jusqu'à l'Afrique. Et je pense que cela va nécessairement amener des changements structuraux dans le pouvoir. Народ и власть, толпа и власть, наверное, первым в новейшие времена, кто почувствовал остаток этой комиссии, все-таки был Горбачев. Le peuple et le pouvoir, la foule et le pouvoir, je pense que le premier à avoir senti tout le poids de cette problématique, c'était Gorbatchev. Я сам участвовал в огромных, многотысячных встречах его с заводскими коллективами, с научными коллективами. Спасение современной России в том, что идет почти коллективы. Слава Богу, значит, у вас не заканчивается. Moi-même, j'ai participé à des réunions énormes entre Gorbatchev et les collectifs d'immenses usines ou de grosses universités. Je dirais que ce qui sauve la Russie actuelle, c'est qu'il n'y a plus d'usines qui sont grosses comme ça. Sans ça, la place du manège aurait eu une autre tête. Горбачев встречался с людьми не тогда, когда двигался к власти, когда старался завоевать их доверие и власть, а тогда, когда уже обладал властью. Это намного опаснее. Gorbatchev allait rencontrer les gens, pas quand il arrivait vers le pouvoir, mais quand il avait déjà obtenu ce pouvoir, ce qui est beaucoup plus dangereux. Он, собственно говоря, и потерял власть вследствие этих диалогов. En fait, c'est à cause de ces dialogues directs avec des personnes, avec le peuple, qu'il a perdu ce pouvoir. Но как бы там ни было, глобальные перемены в мире и совсем другую интонацию нашим с вами общением
с вами, я говорю, во всяком случае, благодаря этому человеку. Quoi qu'il en soit, nos échanges, notre dialogue a reçu des intonations nouvelles, en tout cas c'est comme ça que je le ressens moi, grâce à cette personne, c'est-à-dire à M. Gorbatchev. Драма Михаила Сергеевича Горбачева – это драма идеалиста, пришедшего на власть. Son drame était celui d'un idéaliste qui vient au pouvoir. Я в этом зале как-то рассказывал в прошлый приезд, что первый сигнал, во всяком случае на моих глазах, о том, что против Горбачева готовится заговор, был передан Раисе Горбачевой именно во Франции. J'ai déjà raconté dans cette salle que le premier message sur le complot qui se préparait contre M. Gorbatchev avait été dit à Mme Gorbatchev ici en France. Даже было сказано, большинство тех людей, которые сейчас улыбаются вам в России, будут вам плевать в спину. Et on lui a dit, la majorité des personnes qui vous sourient maintenant vont vous cracher dans le dos. Это сказала, кстати, женщина. Замечательная, моя французская. Et c'est une jeune Française qui lui a dit ça. Мне кажется, заговор давно зрел не только внутри страны, но и за это дело. Горбачева сдать раньше, чем не 19 века. Значит, Je pense que ce complot, n'était pas situé uniquement en Russie, mais également en dehors de ses frontières. Et en fait, ça a eu lieu virtuellement bien avant le 19 août. французы странные, такие же, как и русские. Сначала предупредили, когда Горбачев ушел, мне лично одно глупое издательство французское предлагало серьезные деньги за то, чтобы я написал разоблачительную книгу о Раисе Горбачевой. Finalement, les Français se sont montrés aussi bizarres que les Russes, parce que c'est les Français qui nous ont prévenus ici. Et après, quand tout cela est arrivé, il y a une grosse maison d'édition française qui m'a proposé beaucoup d'argent pour que j'écrive un livre démystifiant Раиса Горбачева. Я напомню только одну цифру. В 1991 году Борис Ельцин был пределом $9. Je vous rappelle seulement qu'en 91, un baril de pétrole, ça coûtait à peu près $9. И крутиться Горбачев в поисках денег, он отбил все пороки. По-моему, довольно часто известно. В поисках денег. Было невероятно. И особенно никто особо не продавал. Gorbatchev avait beaucoup de mal à aller partout demander de l'argent et il n'y avait pas beaucoup de monde qui lui en donnait. И такая деталь, я ее тоже помню. Я думаю, что Геннадий Эдуардович тоже должен знать. Когда американский военный корабль неожиданно появился в акватории Патагонского порта, именно Горбачев, потому что у нас в стране все принимается первым. Была команда, была береговой охраны, полный приоритет. Et puis un autre détail, je pense que M. Bourgoulis s'en souvient aussi, quand d'un coup il y a eu un bateau militaire américain qui a fait son apparition en Crimée, c'est M. Gorbatchev qui a donné l'ordre à l'armée, enfin à la marine russe de se mettre en état de guerre. И с этого момента, по-моему, нежный роман между Горбачевым и Бушем стал стремительно стараться. Depuis, le flirt tendre avec Gorbatchev et Bush était terminé. Не знаю, как существует ли такая поговорка во Франции, на французском языке, но в России я слышал неоднократно. Наполеон приходит тогда, когда исчерпаны возможности искателей посредственности. Je ne sais pas si on le dit en français, mais en tout cas en russe, on dit qu'il y a toujours un Napoléon quand les capacités des gens ordinaires brillants sont épuisées. Горбачев пришел после такой череды советских искателей посредственности и, в общем-то, разрядил обстановку в обществе. Если бы не он, я думаю, в Советском Союзе
А при Горбачеве в тюрьмах сидел людей меньше, чем за всю советскую историю. И осмею говорить за всю историю новейшей России. Et en fait, quand j'ai dit des gens ordinaires brillants, c'est entre guillemets, bien sûr, parce que Gorbatchev est venu après une série de gens tout à fait sans éclat. Et c'est grâce à lui, en fait, que ça s'est passé d'une façon relativement calme en Russie, alors que ça aurait très bien pu se passer comme en Tunisie aujourd'hui. Et en même temps, vous regardez que, par exemple, au niveau des prisonniers, il y en a eu moins sous Gorbatchev que pendant toute l'histoire de l'Union soviétique et toute l'histoire russe des temps modernes. Во времена Горбачева народ и власть были ближе, чем когда-либо в истории России, на расстоянии вытянутой руки. Не случайно именно Горбачев единственный из всех руководителей советских получил Depuis le début de l'histoire soviétique, c'est sous Gorbatchev que le pouvoir était le plus près du peuple. Et c'est peut-être pour ça qu'il a reçu des coups aussi. Закончить я хочу такой историей. Et je vais terminer avec une petite anecdote. Я работал в свое время обозревателем советского телевидения. À l'époque, j'étais observateur à la télévision soviétique. И очень уверовал, как и многие мои коллеги, в перестройку, в перемены, в мирную революцию, революционную. Et je croyais, comme la majorité de mes collègues, à la perestroïka, changement pacifique, révolution pacifique et tout ça. И в своих передачах регулярно повторял формулу спокойного речи Александра Николаевича Якова. Он говорит, один часов, конечно, знает формула звучала так: перестройка – это движение к здравому смыслу. Et en fait, souvent, dans mes émissions, j'ai répété la formule de M. Alexandre Yakovlev, que mes collègues connaissent sans aucun doute, et qui dit que la perestroïka, c'est un mouvement vers le sens, enfin, en Russie on dit le sens sain, le sens commun. Повторял до тех пор, пока меня не позвал к себе академик Фролов Иван Тимофеевич. Это имя известно здесь тоже моим друзьям. Он был тогда помощником Горбачева и был подчиненным Александру Николаевичу Яковлеву, даже его выбирали. Et j'ai répété ça jusqu'à être convoqué chez l'académicien Frolov, qui à l'époque était conseiller de Gorbatchev et était d'une certaine façon travaillé dans l'équipe de M. Yakovlev. Иван Тимофеевич Фролов, спокойный, выбранный за край, сказал, больше это глупость не повторять. Et M. Frolov, qui depuis, il est mort dans une gare en Chine, où il est allé faire des conférences. Mais bon, et donc en me convoquant, il m'a dit ne répète plus jamais cette stupidité. Я говорю, почему глупость? Он мне сказал, потому что здравый смысл – это стремление к комфорту материальному и моральному. Et j'ai demandé pourquoi il me disait ça, alors il m'a expliqué que le sens commun, c'était l'aspiration confort, qu'il soit matériel ou moral. На нем далеко не уедешь. По сохранению статус-кво не более того. Et qu'avec cette notion du confort, on ne va pas très loin. Hein, c'est normalement pour sauvegarder plutôt le statu quo. Все прорывные вещи достигаются исключительно идеализмом и идеалистом. Par contre, toutes les vraies percées qui se font dans le monde, c'est uniquement grâce à l'idéalisme et par le biais des idéalistes. И на месте Михаила Горбачева я бы не стал так уж бояться своего народа и своей страны. Et à la place de M. Gorbatchev, j'aurais pas tellement eu peur de mon peuple et de mon pays. Кстати говоря, и Раиса Горбачева, и Марина Ельцин во многих вещах были куда здравее и смелее своих венценосных супругов. Et à propos, Madame Gorbatchev, aussi
bien que Madame Yeltsin, beaucoup de rapports étaient plus osés et voyaient plus loin que leur mari qui était pourtant mon président. Дай Бог, чтобы они оба остались в истории по-своему. И Горбачев, и Ельцин. И для России, и для всего мира. Спасибо, извините, что Je souhaiterais qu'il reste dans l'histoire et je demande pardon pour ma longue histoire. Alexandre Drozdov est un ancien journaliste et il est maintenant directeur de la Fondation Yeltsin et du Centre présidentiel. Дорогие друзья, третьим первым выступлением подтвердил свою блестящую, известную репутацию замечательного публициста и писателя, и говорит не потому, что считаю и считал всегда его старшим коллегой, товарищем по одной из лучших газет эпохи перестройки под названием «Комсомольская правда». Я говорю это потому, что целиком разделяю его, ну, если хотите, в самом высоком смысле слова, пафос и всю эту апологию Горбачева. Chers amis, tout en écoutant l'intervention de M. Black, je voulais dire que non seulement je le reconnais en tant que journaliste et écrivain brillant, dont j'admire les publications dans un des journaux les plus intéressants de l'époque, qui s'appelait Комсомольская правда, la vérité du Komsomol. Mais non seulement je le reconnais dans cette qualité, mais aussi je partage tout à fait son pathos et son apologie de M. Gorbatchev. Безусловно, точное его заключение о Горбачевском призыве, как человек, который, конечно, не может быть объективным, представляя президентский центр Ельцина, я могу отчасти повторить очень кратко, так сказать, эскиз предыдущего выступления, поскольку точно так же, как Горбачев, Ельцин уже постмортем испытывает, да и при жизни, собственно говоря, испытывал тяжелейшие удары по своей политической репутации. Я не хочу переводить сейчас разговор в политическую плоскость. Moi, en tant que président du Front présidentiel Yeltsin, je ne pourrais que répéter la structure de l'intervention précédente, parce que tout autant, comme M. Gorbatchev, M. Yeltsin a subi d'attaques après sa mort et même de son vivant, d'attaques très virulentes. Скажу только, что очередной спор славян на эту тему пока не завершен. И эта страница истории еще не дописана. Disons que la discussion sur ce sujet n'est pas encore terminée, et cette page de l'histoire n'est pas encore écrite. Ну, наверное, потому что начатое 25 лет назад дело пока еще не доделано. Это моя субъективная точка зрения, но я считаю, что попытка в 90-е годы взорвать русское феодальное сознание и вывести страну на рубежи буржуазной революции, она могла бы завершиться вполне успешно, но сложилось так, что для многих сегодня молодых людей в России, для начала от своего имени перед нашей компанией рассуждать на эту тему, нам не поверят о том, что это было. Для них история началась с года миллениума, для многих, во всяком случае. Déjà, cette page n'est pas terminée parce que, disons qu'on a assisté à une tentative de faire exploser la conscience féodale russe et d'amener la Russie aux confins d'une vraie révolution bourgeoise
Par contre, les jeunes gens qui habitent aujourd'hui en Russie me croient à peine parce qu'il y en a beaucoup pour qui l'histoire commence en 2000. Способны объяснить причины происшедшего, или точнее говоря, не происшедшего лучше, чем я. Я, позвольте, остановлюсь только на том, с чем имеет дело президент специальный по Борис Ельцин. À cette table, il y a certainement des personnes qui peuvent expliquer les raisons de ce qui a eu lieu et de ce qui n'a pas eu lieu mieux que moi. Moi, je me permettrai de m'arrêter juste sur des sujets qui sont traités par la Fondation Ельцин. Мы имеем дело с реальностью. Существует очень устойчивая обратная связь между людьми, которые живут в России. Это письма, это звонки, интернет, в конце концов. Я должен сказать, что когда обобщаешь смысл этих обращений, существует диалог между фондом и той частью российского общества, которая нами интересуется прежде всего своими делами. Понимаешь, насколько несерьезно было бы для фонда, который является общественно-политическим, рассуждать, например, на темы, что такое постсоветское пространство 20 лет спустя. On a de grands feedbacks de la part de la population russe qui nous écrivent, qui nous appellent. Et en synthétisant un tout petit peu tous ces feedbacks, on pourrait dire qu'il serait carrément pas sérieux de la part d'une fondation sociopolitique de raisonner sur des sujets tels que l'espace post-soviétique 20 ans après. В смысле, не наблюдаем ли мы стремительное возрождение былого могущества? Знаете, с какими вызовами общественными сталкиваемся мы? Прежде всего, это и то, в чем мы пытаемся разобраться, это то, во что мы инвестируем наши деньги. Что происходит с отношением нашей сегодняшней России к труду? En fait, ce qu'on veut surtout voir, en se basant sur ce message de la population, c'est qu'est-ce qui se passe en Russie actuelle vis-à-vis du travail, l'attitude de la population vis-à-vis du travail. Почему оно столь опошлено? Pourquoi ça apparaît comme quelque chose de tellement plat et vulgaire? Что происходит с мотивацией молодых людей, которые не хотят служить в родной российской армии? Qu'est-ce que ça devient la motivation des jeunes gens qui ne veulent plus aller à l'armée? Что, собственно, лежит в основе сознательного отказа встать под знамя новой свободной России? Такие случаи не видишь. En fait, c'est basé sur quoi? Sur le refus d'aller sous le drapeau, parce que ce ne sont pas des cas séparés, il y en a beaucoup. Тяжелейшая ситуация складывается в сфере семейных отношений. Да, это проявляет себя, как ни странно, в такой возвышенной культурной сфере, как кинематограф или театр. Об этом свидетельствуют многочисленные наблюдения специалистов. Des phénomènes négatifs qui peuvent être aussi remarqués dans la sphère familiale, et également dans la sphère littéraire et cinématographique. Ну и многое другое. Я хотел бы сказать в заключение, что для нас сегодня наиболее важно, назовем это временем перехода, хотя, мне кажется, переход закончился, наметилось некое движение, правда, с неясным, так сказать, вектором, пока не хочется его форматировать очень негативно. Но, видимо, когда-то это придется кому-то сделать. En fait, je pense que la phase du passage est terminée et qu'il y a un certain vecteur qui commence à devenir de plus en plus net. Bon, que je ne voudrais peut-être pas caractériser maintenant parce que je ne voudrais pas être négatif. Par contre, un jour, il faudra bien que quelqu'un le fasse. Поэтому наша задача как фонда, который носит имя первого президента, заключается в очень простом деле. Вкладывать знания, заниматься просветительством. Слава Богу, сегодня никто не имеет монополии на знания в нашей стране. Это, наверное, одно из тех немногих достижений последних 20 лет, которое еще внушает надежду. Спасибо. Donc nous voyons surtout notre objectif
dans la promotion du savoir, parce que personne n'a de monopole sur le savoir, donc nous pensons que notre voix est là-dedans. Merci. Je vous rappelle que la Fondation Yeltsin est partenaire du prix Russophonie qui va être remis tout à l'heure et du festival Russenko. On passe la parole maintenant à M. Igor Yakovenko, qui est philosophe et spécialiste des questions notamment d'identité et qui va peut-être nous éclairer un autre aspect de la Russie d'aujourd'hui et de ses interrogations dans le cadre notamment européen. Друзья, меня представили как специалиста по психологии и национальной культуре. Это не обязывает к разговору о российском самосознании. Chers amis, on m'a présenté en tant que spécialiste de la psychologie de la culture russe, ce qui m'oblige à dire quelques mots sur la conscience nationale. Для того, чтобы понять, что происходит сегодня в России, необходимо обратиться к той точке изменения, к точке отсчета, от которой двигалась ситуация. Pour comprendre ce qui se passe dans la Russie actuelle, il faut voir déjà où se situe le point de départ par rapport à la situation d'aujourd'hui. В советские времена сотни миллионов людей жили в ситуации единой государственной религии под названием коммунизм. En Union soviétique, toute la population professait la même religion qui s'appelait le communisme. Далее, они жили в империи, в рамках одного политического целого существовали народы с разными историческими судьбами, с разной культурой, разными конфессионально, тяготеющие к разным центрам сил. Et puis, ces peuples, historiquement différents, avec des cultures, des langues, des traditions, des religions différentes, vivaient dans un seul et même empire. Далее, историческая цель Советской империи, провозглашенная и осознанная, состояла в мировом господстве. Это называлось торжество коммунизма во всем мире. И этой цели были подчинены идеология, экономика, политика, образование. Это та цель, ради которой существовал Советский Союз. Le but de cet empire, en effet, c'était la domination mondiale, qui s'appelait la victoire du communisme dans le monde entier. Et tout était conditionné à ça, que ce soit l'idéologie, l'éducation, la politique, enfin toutes les manifestations de la culture de l'époque. Это было общество, в котором не существовало частной собственности, а религия рассматривалась как пережиток, который изживает себя и скоро исчезнет. C'était une société où il n'y avait pas de propriété privée et la religion était considérée comme un préjugé archaïque qui était en voie de disparition. Наконец, это было тоталитарное общество. Его формы политической, общественной, культурной, идейной активности, оппозиции, самостоятельности существовать не могли, а любые формы активности были возможны только в рамках государства и санкций этого государства. Et puis en France, c'était une société totalitaire, c'est-à-dire que l'indépendance, qu'elle soit idéologique ou politique ou culturelle, en fait, était inconcevable parce que n'importe quelle activité devait absolument être sanctionnée par l'État. Важно осознать, что это существовало на протяжении 3 поколений. И для сотен миллионов людей такая реальность представлялась естественной и единственно возможной. Il est important de comprendre que cette réalité a existé pour 3 générations de suite. Et il y a des millions et des millions de personnes pour qui ce semblait tout à fait naturel et normal. Вот все это рухнуло и ушло в прошлое. Кроме того, радикально изменился весь мир. Tout ça s'est écroulé, c'est devenu une époque passée à révolue. En plus, c'est le monde entier qui a changé radicalement. Развернулась глобализация, сложилась совершенно иная историческая реальность, в которой живут по-разному народы, в том числе и народы бывшего Советского Союза. Aujourd'hui, c'est le contexte global où tous les peuples vivent différemment, y compris les
l'Union soviétique. Вот в этой новой, непривычной для людей, сложной и драматической реальности 140 миллионов россиян должны строить эту новую жизнь и осознавать, кто же они сегодня, кто они есть, каков мир, каково их место в мире. В этой проблеме драматической состоит процесс формирования новой идентичности и нового самопонимания России. Et ce contexte nouveau, ce monde nouveau, voit 140 millions de Russes qui doivent comprendre dans ces circonstances qui ont changé d'une façon radicale et ils doivent formuler qui ils sont et comment ils doivent vivre. Et en fait, c'est ça le cœur de la problématique identitaire qui est centrale pour la Russie actuelle. В советское время в анкетах, на опросах масса людей на вопрос «Кто вы?» отвечали «Я советский человек». Это что-то вроде «Я добрый католик», это такая идеологическая самоидентификация. «Я правоверный мусульманин». А когда Советский Союз рухнул, для этих людей возник вопрос: если я не советский человек, то кто я? Parce qu'il y a eu plein de monde en Union soviétique qui, pour répondre à la question qui es-tu, répondait je suis un citoyen soviétique. C'était une formule du type je suis un bon catholique, je suis un bon musulman. Donc au moment où ça a cessé d'exister, finalement ils se sont retrouvés sans réponse. Для некоторых республик бывшего Советского Союза существовали устойчивые альтернативы. Я европеец, я эстонец, я украинец. В России в силу ряда причин русские создавали империю. Такая национальная идентификация не формировалась, и здесь были свои проблемы. Поэтому проблема осознания русскими народами России, формирования единой общероссийской целостности и понимания, каково место России в мире, это проблема сегодня открытая. Этот процесс мы переживаем. Спасибо. Ce qui s'est passé pour certaines républiques de l'ancien espace soviétique, c'est qu'ils avaient d'autres types d'auto-identification, du genre je suis ukrainien ou je suis estonien. Et à cause de certains facteurs, en Russie, c'était pas possible parce qu'en fait, c'était surtout les Russes qui construisaient l'empire. Donc en fait, cette nouvelle auto-identification nationale s'est retrouvée très très compliquée pour les Russes et ça reste une question ouverte. Voilà des éléments de réflexion, oui, sur la Russie qu'on a malheureusement pas très souvent l'occasion d'entendre ici en France quand on parle de la Russie et des pays anglophones. Вот некоторые размышления о России, которые не часто удается здесь во Франции услышать. Nous passons la parole à la ministre Jean-Pierre Chevènement pour conclure. Mes chers amis, il serait bien prétentieux pour moi de vouloir conclure une série d'exposés nourris d'expériences vécues et qui nous reportent 20 ans en arrière sur ce qui est la seule révolution démocratique qui a été menée à ses ultimes conséquences par la Russie. Révolution impulsée du sommet par Mikhail Gorbatchev. Дорогие друзья, с моей стороны было бы весьма претенциозно заявлять, что я произнесу финальную речь после серии выступлений на тему той единственной практически демократической мирной революции, которая произошла в России и дошла до своих крайних пределов. Je veux seulement remercier le maire du Kremlin-Bicêtre, Jean-Luc Laurent,
et Dimitri de Koshko de leur invitation. Хотелось бы поблагодарить мэра господина Лорани и господина Декушко за их приглашение. Les rapports entre la France et la Russie, entre nos deux peuples, sont, je le crois, marqués par un sentiment d'amitié spontanée. Мне кажется, что взаимоотношения между нашими двумя народами, Францией и Россией, между нашими странами, отмечены характером естественной дружбы и приязни. Je dirais que nous, Français, qui avons vécu un XXe siècle difficile, avec les deux guerres mondiales, nous sommes reconnaissants à la Russie et à l'URSS du rôle qu'elles ont joué. La Russie, en 1914, quand nous avons pu, grâce à son concours, gagner la bataille de la Marne, et ensuite, je n'évoquerai pas Stalingrad. Naturellement, c'est une formidable bataille de la Deuxième Guerre mondiale, elle a été décisive. Для Франции 20 век был очень тяжелым, она пережила две мировые войны, и в этом смысле Франция очень благодарна России, потому что действия России в течение обеих мировых войн были очень важными для Франции. Ну, во-первых, во время Первой мировой войны за счет России мы смогли выиграть битву при Марне. И во-вторых, что говорить, во время Второй мировой войны битва при Сталинграде – это одна из самых знаменательных битв. Je voudrais ajouter que les Russes, quand ils sont venus en France, en 1814-1815, n'ont laissé que de bons souvenirs. Ну и что говорить, когда русские побывали здесь, в Париже, в 1814-15 годах, от них остались самые лучшие воспоминания. Le Kremlin Bicêtre, d'abord. Ну, во-первых, Кремль Бицет. C'était le nom d'un bistrot qui s'appelait le Kremlin, au Kremlin. На самом деле это название идет от одного местного бистро, которое называлось «У кремлевского сержанта». Et il y a aussi le mot bistrot qui est passé dans la langue française avec un sens très différent de celui qu'il a dans la langue russe. Потом само слово «бистро», вы же знаете, оно пришло в французский язык из русского, хотя совершенно иным значением. Maintenant, j'en viens au sujet qu'on m'avait demandé de traiter, la Russie et l'espace post-soviétique, 20 ans après. Сейчас я перехожу к той теме, на которую меня попросили выступить, то есть Россия и постсоветское пространство 20 лет спустя. L'Empire soviétique s'est écroulé en 1991. Советский Союз рухнул в 1991 году. Et je confirme tout à fait ce qu'a dit, je crois, M. Shushkevich. François Mitterrand et le gouvernement français ne le souhaitaient pas particulièrement. Nous n'étions pas particulièrement la fin de l'URSS. Я согласен с тем, что сказал господин Шушкевич. На самом деле господин Миттеран и его правительство совершенно этого не желали. François Mitterrand avait très peur des guerres que cela pouvait allumer. Господин Миттеран очень боялся войн, которые это событие могло бы разжечь. Dans l'espace post-soviétique et en Europe. И в постсоветском пространстве, и в Европе. Donc cet écroulement s'est fait, je dirais, spontanément. Так что этот распад произошел в каком-то смысле спонтанно. Du fait des peuples de l'Union soviétique. По решению народов Советского Союза. Et de ceux qui le représentaient, je dis M. Shushkevich et Bourgoulis. И тех, кто их представлял, то есть в данном случае господин Бургулис и господин Шушкевич. Cet effondrement reste pour nous un peu mystérieux. Это событие для нас по-прежнему остается достаточно загадочным. Et nous ne sommes pas encore sûrs d'avoir toujours bien compris. И у меня такое ощущение, что мы так и не поняли. Bien sûr, il ne faut pas
Конечно, не нужно недооценивать давление Соединенных Штатов. C'est M. Priakin qui a évoqué le prix du baril de pétrole en 1991, $9. Господин Пряхин говорил о цене за баррель нефти в $9. Aujourd'hui, c'est $100. На сегодняшний день это 100. Mais il y avait eu quelques années auparavant, en 1985-86, un contre-choc pétrolier orchestré par les États-Unis et l'Arabie Saoudite pour priver l'URSS d'une bonne partie de ses devises. Но в 1985-1986 году была оркестрирована целая кампания Соединенными Штатами и Саудовской Аравией как раз в области нефтяной политики, чтобы лишить Советский Союз большинства его доходов в валюте. De même, il y avait l'initiative du président Reagan intitulée La guerre des étoiles. Также в то время возникла и по инициативе президента Рейгана кампания по началу «Звездных войн». Qui exerçait une pression sur le budget militaire de l'URSS. И все это оказывало давление на военный бюджет Советского Союза. Mais tout cela n'aurait pas suffi, je le crois, Но всего этого было бы недостаточно, я думаю. si des forces irrésistibles ne s'étaient mises en mouvement du cœur même de la société des peuples, enfin du cœur même de la société et des peuples soviétiques. Если бы силы подземные не поднялись действительно из самого сердца народа русского и народа Советского Союза. Nous constatons qu'une page de l'histoire s'est tournée. Мы констатируем, что перевернута еще одна страница истории. Personne ne conteste cette décision de mettre fin à l'URSS. Sa légitimité est incontestable. Никто не оспаривает это право народов завершить существование Советского Союза, это право совершенно легитимно. Maintenant, la CEI, la communauté des États indépendants, qui a été créée pour remplacer une union forcée par une coopération libre de peuples, s'est avérée une entreprise difficile. Вот так получилось, что СНГ, Содружество независимых государств, которое было создано, чтобы заменить вынужденное сотрудничество свободным, получилось, что это существование довольно сложно. Le président Yeltsin a pris des décisions qui étaient sans doute très audacieuses. Президент Ельцин принял решения, которые, вероятно, были очень смелыми. Ce fut, comme on a dit, une thérapie de choc. Как говорится, шоковая терапия. Et au moins dans un premier temps, cela s'est traduit par une baisse importante du produit intérieur brut de la Russie. И, по крайней мере, в самом начале это сильно отразилось на экономической эффективности функционирования России. Sur le plan de la sécurité et sur le plan des accords énergétiques, tout cela a pris du temps pour trouver son équilibre. В плане безопасности, в плане энергетических соглашений, все это было довольно долго и сложно в смысле установления какого-то баланса. Aujourd'hui, il apparaît que reste le peuple russe, qui est un grand peuple européen, même s'il est présent non seulement en Europe, mais aussi en Asie. Тем не менее, на сегодняшний день остается русский народ, великий народ, который присутствует не только в Европе, но и в Азии. Il est naturellement pour nous un interlocuteur très important. Для нас он, естественно, является очень важным партнером. Et
et nous n'envisageons pas l'avenir de l'Europe en dehors de la Russie. И мы не можем себе представить будущее Европы без России. Je sais qu'il y a des controverses sur la nature de la Russie. Est-elle un peuple européen? Est-elle un peuple eurasiatique? On peut en discuter. Pour ma part, je crois que c'est un peuple européen qui est installé en Asie aussi. Я знаю, что идут споры на тему того, русский народ является европейским или евразийским. Можно, конечно, это все продолжать обсуждать. Я так думаю, что это европейский народ, который живет и в Азии тоже. Les Tchétchènes ne le pensent pas. Ils pensent que nous, on vient des Tchétchènes. Il est évident que les Russes sont présents dans des régions où ils n'étaient pas traditionnellement, le Caucase ou l'Asie centrale. Естественно, русские присутствуют в тех регионах, где они изначально не жили, то есть Кавказ и Центральная Азия. En Asie centrale, leur influence culturelle recule. L'influence russe. В Средней Азии русское культурное влияние постепенно отступает. Mais l'influence politique reste très importante. Но политическое влияние остается по-прежнему очень важным. Dans le Caucase, je ne suis pas du tout un spécialiste. Что касается Кавказа, я не специалист. Mais on parle de la montagne des langues, pour dire que c'est une région du monde très compliquée. Говорят о том, что это гора языков. Ну, что... 124 langues. 124 языка. Ну, сложное место. Bon, c'est un entrelac de peuples chrétiens ou musulmans. Это некое хитросплетение между христианскими и мусульманскими народами. Il y a le Caucase du Sud avec trois pays indépendants, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et l'Arménie. Есть на Южном Кавказе 3 независимые страны: Азербайджан, Армения и Грузия. Et il y a le Caucase du Nord, où c'est très compliqué. И Северный Кавказ, где вообще все очень сложно. Je vais vous dire franchement le sentiment des Français. Я вам могу выразить чувство французов по этому поводу. C'est que l'équilibre général du Caucase ne peut pas exister sans la Russie. Все равно общий баланс на Кавказе не может существовать без России. Naturellement, il y a des manières de s'y prendre. Но, конечно, это можно регулировать разными способами. Je ne dis pas que vous avez forcément choisi les bonnes. Я не говорю, что те способы, которыми вы регулируете этот баланс, обязательно очень хорошие. Je vois les attentats qui continuent, y compris jusqu'à Moscou. И я вижу, что по-прежнему террористические акты, даже в Москве. Mais il faut quand même savoir que nous avons aussi affaire à des mouvements djihadistes radicaux qui ne sévissent pas que dans le Caucase et à Moscou. Но надо сказать, что террористическое движение в целом влиятельно в мире, и эти теракты происходят далеко не только в Москве. Moi, je ne crois pas à la victoire de l'islamisme radical. Je pense que les peuples musulmans sont épris de dignité et de liberté comme tout le peuple, et ils le manifestent aujourd'hui dans certains pays. Я не верю в победу радикального ислама. Я думаю, что мусульманские страны также стремятся к свободе и, ну, как бы свидетельствуют об этом, как и другие страны. Enfin, nous avons, vous Russes et nous Français, une certaine expérience des rapports avec les pays islamiques. Собственно, и у вас, русских, и у нас, французов, есть большой опыт общения с мусульманскими странами. Quand j'étais jeune, j'étais sous-lieutenant en Algérie. Я когда был молодым, я был младшим лейтенантом в Алжире. Nous n'avions pas choisi la bonne méthode. Мы тогда тоже неправильными способами действовали. Maintenant, l'Algérie est indépendante. Теперь Алжир независимая страна. C'est heureux. Ну, хорошо. Mais en même temps, elle a aussi ses problèmes. Но в то же время проблем у них много. Et il appartient à chaque peuple de résoudre ses problèmes. Вот пусть
каждый народ решает свои проблемы. Je reviens à l'espace post-soviétique. Сейчас я хотел бы вернуться к постсоветскому пространству. Je constate que 20 ans après, la Russie est quand même là et bien là. Я констатирую, что 20 лет спустя здесь и по-настоящему здесь. Les accords nucléaires intervenus entre les États-Unis et la Russie il y a un an, au mois d'avril 2010, constituent une reconnaissance. Атомные соглашения, подписанные между Россией и Соединенными Штатами в апреле 2010 года, являются ярким примером. D'une certaine égalité, au moins dans ce domaine, entre les États-Unis et la Russie. Это хорошая иллюстрация равенства, ну, по крайней мере, в этой области, между Соединенными Штатами и Россией. La question des approvisionnements énergétiques est en train de se résoudre plutôt à votre avantage si je regarde ce qui se passe à partir de la zone de la Caspienne ou du tracé des gazoducs ou des oléoducs vers l'Europe ou vers la Chine. Энергетические вопросы тоже решаются скорее в вашу пользу, если вы посмотрите все, что происходит в Каспийском регионе или в области газопроводов, нефтепроводов, которые идут в направлении Китая. Il y a eu une tentative d'organiser un groupe d'États qui s'appelait, je crois, Guam. Ça veut dire Géorgie, Ukraine, Azerbaïdjan, Moldavie, mais cette tentative a plutôt tourné court. Была попытка организовать межгосударственный союз, который назывался ГУАМ. Там была Грузия, Азербайджан, Молдавия и Украина. Но я так понимаю, что из этого особо ничего не получилось. Et me plaçant du point de vue de la France et du point de vue des Européens, je vois les progrès que nous avons faits dans nos rapports avec la Russie. Говоря с точки зрения французов и европейцев в целом, я вижу тот прогресс, который был достигнут в наших взаимоотношениях с Россией. Bien entendu, l'élargissement de l'Europe vers l'Est a conduit à l'inclusion dans l'Union européenne de pays qui étaient réticents pour des raisons historiques variées à toute espèce de rapprochement avec la Russie. Je pense notamment à la Pologne ou aux Pays-Bas. Ну, во-первых, расширение европейского пространства на восток привело к тому, что многие страны, которые в историческом плане были против объединения с Россией, теперь находятся внутри европейского пространства, ну, Польша, например. Mais j'observe que les relations entre la Pologne et la Russie sont en train de se normaliser. Но сейчас я замечаю, что взаимоотношения между Россией и Польшей на пути нормализации. Et vous avez en Europe de l'Ouest 3 grands pays qui sont résolus à développer leurs relations pour aider à la modernisation de la Russie. И в Западной Европе есть 3 страны, которые решили помогать и содействовать модернизации России. L'Allemagne, la France et l'Italie. Это Германия, Франция и Италия. Je pense que d'autres comme l'Espagne sont sur la même ligne. Я думаю, что Испания движется в том же направлении. Donc il me semble que le partenariat très étroit entre l'Europe et la Russie est une carte qu'il faut jouer dans la durée. Я думаю, что партнерство между Россией и западноевропейскими странами – это та карта, которую нужно разыгрывать, так сказать, в долговременном режиме. Il faut que la Russie réussisse, et c'est notre intérêt, sa modernisation à la fois sur le plan économique et sur le plan politique. Россия должна достичь успехов, и это важно как в политическом, так и в экономическом смысле. Nous avons encore beaucoup de pas à accomplir dans cette direction. Нам еще предстоит долгий путь в этом направлении. Mais je crois qu'il n'y a plus d'opposition, par exemple, entre la France et l'Allemagne sur ce sujet.
Но мне кажется, что, например, противоречий между Францией и Германией по этому поводу больше не существует. Merci, M. Jolinement. M. Jolinement vient de publier un livre dans lequel, notamment, il parle de la Russie et bien évidemment de la France, en s'interrogeant aussi sur la place de devenir de la France. Je pense que pour ceux d'entre vous qui sauront bien se débrouiller, je pense qu'à la fin, vous pourrez même faire dédicacer ce livre. À vous.